ধনী গরিব পাতর অন্তর ন দেখাই কিছু মুহি স্বচ্ছ মনে দিয়ে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিওই তো উঠে যাও বৎস ये देख তোর পাকে স্বয়ং দেব দেব মহাদেব প্রকট হয়েছে আসিগল প্রভু यस প্রণাম ঘেনা কর চরণ যুগলে তথাস্তু বৎস সদা সুলক্ষণী ভব সৌভাগ্যবতী ভব গর্ভবতী ভব বাবা পূর্ণছেদ বাবু ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ What? ଶିବ ତ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି হ্যাঁ ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଦିଶୁଛନ୍ତି ହଉ ଏନ୍ତା କଥା ନାଇଁ ସେରେ ବାବୁ ବାଘ ଛାଳ ପିନ୍ଧଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେନ୍ ବାଘ ଛାଲ ଯେନେ ବି ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଧରି ନଉଛନ୍ ବୋ ହଏ ହଏ ବାବା କା ଭୋକୁଆ ମୁଇଁ କେ ଭୋକ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧବି আর ଜେଲ ନେ ଯିବି ସେଥିଲାଗି ଭାଲୁ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଛେ बिंदास बोलुछे ठीक है एंती कथा के तू मेरे ऊपर संदेह करता है रे तू ସନ୍ଦେହ हैं ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି फिर संदेह लागुची काना प्रॉब्लम আছে मोर ভিতরে তোতে সন্দেহ লাগলা রে বেটা বতা ଆପଣ ଯଦି ଶିବ हां ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ इटा केड़े बेले बाबू रे जोताटा कंफर्टेबल लगी पिनसी कंक्रीट रास्ता रे झोटे झोटे ही कर मोर आए नगमुड़ी बिली देथिला देखु तो है महाप्रभु सेथि लगी मु चप्पल पिनली बोट पिनली से जिनिस के नहीं करथि मते डाउट करेगा रे अर जे नाक साब रा कथा नहीं कहेसु से बेटा नाक साब काना करछि जानसु संडे हो या मंडो रोज खाओ अंडो एंती बोली कर डेली अंडा खाऊ छे बेटा सेथिर लागि ताके मुई घर बाहर करी दे छे हेले जेन त्रिशूल रो कथा ने कहलु रे बाबू तुई जेन तोड़े मते डाकी देलु ओम नमः शिवाय मैं हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया मोर मेहटिर कोना के केते बेले धरिया ना नहीं जानी पारा रे बाबू तू हे जिनिस के ने कोन मोके डाउट करेगा रे ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସନ୍ଦେହ 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 तेरे को बार बार समझाया बार बार हो जात बार मुझे टेंशन हो जाएगा मुझे टेंशन है जानू छु तो मोर चतुर्थ नयन में खोल देगा मैं के भस्म कर देगा रे रो प्रभु प्रभु रो प्रभु रो 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 प्रभु मु तांको बुझौछि प्रभु मु तांको बुझौछि पूजा आपण तो विरक्त होनी प्रभु बाबू रे डाउट नहीं करबू बर्तन को सुना बाबू डाउट नहीं करबू बर्तन को सुना बाबू डाउट जदी तले शिव को में पड़बू शिव बाबा इसमें हेले है बुझा ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार तोते मिस करू छे बारंबार बाबा पूर्ण छेद बाबू मोर आहुरी मध्य संदेह बढ़ी जाइछि ए शिव नुहंती संदेह संदेह संदेह
ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ହଁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅତୀତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୋର ଅତୀତର କଥା କହୁଛେ। ବାବୁରେ, তুই যেତେବେଳେ জন্ম হেলু সে টাইম না তুই এড়েটা ছিলু। বিলকুল বিলকুল প্রভু। আর তোকে তোর মা জন্ম করছিল রে বাবু, তোর মা জন্ম করছিল। বিলকুল সত প্রভু। কেনতা ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା? ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା? জানি সে অতীতের কথা। ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। আরে নেইগা এ বেটা তো খালি সন্দেহ সন্দেহ কই দউছে রে ভাই। ওই রে ভকুয়া কে কেনতা কথা মন কই সত্যে, কেনতা কথা কইমি সে রে ভকুয়া। ঠিকনিগা হ্যাঁ তার বড় দাদাকে মর্ডার করিছে। ইয়ে বারে সলা তুই মর্ডারর ঘরকে চুরে আসিছু বে, ধরা পড়লে ছাড়বা থাকে। কল করি কোনুগা আর তার ঝাড়ি কে भी মারবার প্ল্যানিং করিছিলা রে ভাই। আরে প্ল্যানিংটা ফেল খেয়ে যাইছিলা।